बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। आजिर एही कार्यक्रम रे आमे माने जानिबा आसीबाकु जाउथिबा 2025 मसिया रे आपणक जीवन रे केउ 6टी बड़ घटना घटिबाकु जाउछि, जाहाकि निश्चित भाबरे एही नूतन वर्ष रे आपणक जीवन रे घटिकि ही रहिबो। ग्रह मानकर गोचर अनुसार निश्चित भाबरे एही 6टी बड़ घटना आपणक जीवन रे एही 2025 मसिया रे घटिबाकु जाउछि। तो बंधु माने जदि आपणकर मेष राशि होइथाय तेबे आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत थरे मात्र निश्चय देखंतु एवं आपणकर जदि मेष राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को लाइक करे चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आजिर एही भिडियो रे मु आपणको पई जे 6टी भविष्यवाणी कहिबाको जाउछि ताहा आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य सबु किछि को नै आधारित अटे। आपणकर पर्सनल लाइफ आपणकर प्रोफेशनल लाइफ ए 2025 मसिया रे केउ भली भाबरे रहिबो से विषय रे अटे। तो बंधु माने आजिर एही कार्यक्रमटी जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे एवं राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु प्रथम राशि हेउछि मेष राशि। तो बंधु माने आपणको पई गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि जे एही नूतन वर्ष 2025 रे आपणको राशि रे शनि 7.5 रो आरंभ हेबाको जाउछि, जाकि 30 मार्च 2025 ठारो आपणकर शनि 7.5 रो आरंभ होइजिबो, जाकि आपणको राशि रे 7.5 वर्ष पई रहिबो एवं एही शनि 7.5 आपणको राशि रे 30 वर्ष परे लागिछि, जाकि 30 वर्ष पूर्वरु आपणको राशि रे शनि 7.5 लागिथिला। 1995 मसिया रे आपणको राशि रे शनि 7.5 चलीथिला, जहाकि एही वर्ष 2025 मसिया रे पुनर्बार आपणको राशि रे शनि 7.5 लागिबाको जाउछि एवं शनि 7.5 रो 3टी चरण रहिथाय, जहाकि 2.5 वर्षर होइथाय। प्रत्येक चरण 2.5 वर्षर होइथाय। तो बंधु माने जनवरी मास आरंभ रे आपणको कुंडलीर द्वितीय भाबरे विराजमान रहिबे देवगुरु बृहस्पति, चतुर्थ भाबरे विराजमान रहिबे मंगल, षष्ठ भाबरे विराजमान रहिबे केतु, नवम स्थान रे विराजमान रहिबे सूर्य, एकादश भाबरे विराजमान रहिबे शनि एवं आपणकर द्वादश भाबरे विराजमान थिबे राहु। तो सर्वप्रथम भविष्यवाणी हेउछि जे एप्रिल 2025 पूर्वरु आपणको मनकु एही चिंताधारा आसीबो जे मु मोर चाकरी रे मोर स्थान रे निश्चित भाबरे परिवर्तन करबा उचित एवं आपण एही कथा को बहुत सीरियसली मध्य नेबे। एहा सहित एप्रिल पूर्वरु आपणकर चाकरी रे हेउ आपणकर स्थान रे हेउ निश्चित भाबरे आपण परिवर्तन मध्य करिवे। जदि आपण प्राइवेट सेक्टर रे अछंती कॉर्पोरेट अछंती तो निश्चित भाबरे आपणकर चाकरी क्षेत्र रे आपण परिवर्तन करिवे। एहा सहित जदि आपण कोनोसी चाकरी बाकरी करि नाहंती चाकरी पय आपण प्रिपेयर होचंती तो आपणको चाकरी मिलिबार मध्य बहुत अधिक संभावना रहउची। तो बंधु माने आपण जदि चाकरी पय निजर चेष्टा जारी रखंती तो निश्चित भाबरे एप्रिल पूर्वरु आपणको चाकरी मिलिबार संभावना रहउची। बंधु माने जनवरी मासरे मंगल आपणकर चतुर्थ भाबरे निचस्थ अछंती, मात्र सेही जनवरी मासरे मध्य मंगल बक्री होई आपणकर तृतीय भावको चलन करिवे। पुणी थरे मंगल आपणकर चतुर्थ भावको चलन करिवे, तापरे मंगल आपणकर पंचम भावको चलन करिवे। अर्थात मंगलंकर जे गोचर रहिछि ताहा बहुत समय धरि आपणकर चतुर्थ भाव एवं पंचम भाव रे ही रहिबो, जाहाकि कुंडली रे शुभ स्थान माना जाय थाए। अर्थात आपणकर जे इंटरेस्ट रहिछि ताहा मध्य परिवर्तन हेबाको लागिबो, आपण गोटिए जगह रे स्टेबल हेकी रहि परिबे नाही, तो निश्चित भाव रे आपणकर परिवर्तन मध्य आसीबो। द्वितीय महाभविष्यवाणी हेउछि राहु जो आपणकर द्वादश भावरे अछंती राहु आपणकर एकादश भावको चलन करिवे। 18 मे 2025 को राहु आपणकर एकादश भावको आसी जिवे, जहाकि आपणको पई सबुठारु महत्वपूर्ण भविष्यवाणी अटे। तो स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट एवं ट्रेडिंग रे जदि आपण कार्य करूछंती तो एसबु क्षेत्र रे निश्चित भावरे आपणको लाभ प्राप्ति हेबो। अचानक भावरे आपणको लाभ प्राप्ति हेबो, धन प्राप्ति हेबो। एप्रिल मास परे आपणको सहित एसबु हबो, विशेष करी 18 मे परे आपण एसबु क्षेत्र रे लाभ पाई परिबे। जदि आपण काहाको किछि टंका देइछंती बा कोनोसी क्षेत्र रे आपणकर टंका फसी रहिछि तो 18 मे परे सेही टंका आपणको पुणी थरे आपण फेरस्त पाई परिबे एवं आपण जे कोनोसी स्थान रे भी जदि इन्वेस्ट करिछंती तो सेथिरु मध्य आपणको लाभ प्राप्ति हेबो। बंधु माने एही 2025 मसियाटी आपणको पई एक एपरि वर्ष अटे
ଯେଉଁ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ଲୁହା ଜାତୀୟ ଜିନିଷ, କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଗାଡ଼ି ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରପର୍ଟି ହେଉ, ଯାହା ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ କିଣିବା ପାଇଁ, ତାହା ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଣିପାରିବେ ଏବଂ ଯାହାକି ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ନିଜର ଏହି ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିପାରିବେ, ତାହା ଛୋଟ ଲେବୁଲର ହେଉ କିମ୍ବା ବହୁତ ବଡ଼ ଲେବୁଲର ହେଉ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମର ଏ ସଂସାରରେ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଅନେକ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରାଶି ମେଷ ରାଶି ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ମେଷ ରାଶିଙ୍କର ରୋଜଗାର ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାସିକ ରୋଜଗାର 10,000 ହୋଇଥିବ ଏବଂ ମେଷ ରାଶିର ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାସିକ ରୋଜଗାର 10 ଲକ୍ଷ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାସିକ ରୋଜଗାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବ। ମାତ୍ର ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମେଷ ରାଶିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଏହି 2025 ମସିହାରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆପଣ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଶନି ବକ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ଏହି 2025 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଯାହାକି 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା ଗଳା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଥଣ୍ଡା କାଶ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବି କାହାକୁ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ତ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବେ ଭାବି ଚିନ୍ତି କଥା କୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏପରି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଯେ ଆପଣ କହୁଥିବେ କିଛି ଏବଂ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ କିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁରୁ ବାହାରିଯିବ ଅନ୍ୟ କିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସାମ୍ନାବାଲା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନାରାଜ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅଯଥା ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ମଧ୍ୟ ହେବ, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ହେଉ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ। ତ ଆପଣ ଏସବୁ ଅଯଥା ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଦୂରେଇ ପାରିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଆସିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାଭେଲ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ, କାରଣ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବଟି ଖର୍ଚ୍ଚର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ, କାରଣ ଶନି 7.5 ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଲାଗିଥାଏ ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଯେତିକି ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ନୁହେଁ ତାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ତ ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଜାଣିବା। ନଚେତ୍ ଆପଣ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂରେ ରହିବେ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚମ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବିଷୟରେ। ତ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଗୁରୁ ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି 2025 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପିତା ରୋଗ, ଋଣ, ଶତ୍ରୁ ଏବଂ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଫସି ରହିଥିଲେ ତ 15 ମେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ। ତ ଯେମିତି ହିଁ ଗୁରୁ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ଦେଖିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ବି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା କିମ୍ବା ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମତଭେଦ ମନାନ୍ତର ଚାଲିଥିଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅବନତି ଦେଖାଦେଉଥିଲା ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ହେବାର ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବାର ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଅନ୍ତିମ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଷଷ୍ଠ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ କ୍ୟାରିୟର ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି 2025 ମସିହାଟି ବହୁତ ହି ଭଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରୁ ହଟିଯିବ ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଆସିବେ। ତ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆଡମିସନ ନେବାର ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏହି ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି ବର୍ଷ ଅଟେ ଯେଉଁ ବର୍ଷରେ ଆପଣ କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆପଣ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିପାରନ୍ତି।
एवं आपण निजर पाठपढ़ा को आग को बढ़ाइबा पाई मध्य निज तरफरु चेष्टा करिवे जाकि वर्षर मध्य भागरे देखा जाउछि। जून जुलाई पूर्वरु ही आपण ए सब जिनिस करिनेबे अर्थात आपण कोनोसी जगह एडमिशन नै पारंती, आपण कोनोसी फॉर्म फिलअप करि पारंती, कोनोसी एग्जाम दे पारंती, कोनोसी नुवा जिनिस रे आपण हाथ दे पारंती, कोनोसी नुवा जिनिस आपण शिखि पारंती एवं निजर ज्ञान को मध्य आपण आग को बढ़ाई पारंती। एवं कार्य क्षेत्र रे मध्य एही 2025 मसियाटी परिवर्तनर वर्ष अटे एवं जो व्यक्ति माने एमएमसी कंपनी रे चाकरी करबा पई इंटरेस्टेड अछंती तो एही वर्ष रे आपनको एमएमसी कंपनी रे चाकरी मध्य मिली पारे, आपनको जॉब ऑफर आसी पारे। तो जेहेतु एही वर्ष आपणकर शनि 7.5 आरंभ हेबा पई जाउची तो आपणको निजस्व जन्म कुंडली रे जेपरि शनिकर स्थिति खराब न थाए सेति प्रति आपणको दृष्टि देबार अछि। कारण जो व्यक्तिंकर कुंडली रे शनि उच्च स्थिति रे थांती, स्वराशि रे थांती, भल स्थिति रे थांती, सही राशि रे जदि शनि 7.5 चले सही व्यक्तिंकर तो सही व्यक्ति को शनि रंकरु राजा मध्य बनाई देई थांती। एही शनि 7.5 सेमानक पई वरदान सदृश होई थाए। मात्र जो मानकर निजस्व जन्म कुंडली रे शनि नीच स्थिति रे थांती, खराब स्थिति रे थांती तो सही व्यक्ति को शनि 7.5 मध्य रे बहुत समस्यार सम्मुखीन हेबा को पड़ी थाए। एही शनि 7.5 सेमानक पई बहुत जंत्रणादायक होई थाए। तो गुरुत्वपूर्ण कथा हेउची जे आपणकर निजस्व जन्म कुंडली रे शनिकर स्थिति किपरि रहिछि। तो बंधु माने एहा थिला 2025 मसिया रे आपणक पई 6टी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी जहा निश्चित भाबरे आपणक जीवन रे एही 2025 मसिया रे घटिकी ही रहिबो। तेबे एबे आसंतु जानि नेबा किछि प्रतिकार विषय रे जे प्रतिकार गुडिक करबा द्वारा एही वर्षटी रे आसुथिबा अशुभत्व गुडिक खंडन होई परिबो एवं आपणको अधिक शुभत्व प्राप्ति होई परिबो। तो बंधु माने जेहेतु आपणकर मेष राशि अटे एवं आपणकर शनि 7.5 आरंभ हेबाकु जाउची तो प्रत्येक दिन आपण हनुमान चालीसार पाठ करंतु। एहा सहित शनिकर बीज मंत्र मध्य आपण प्रत्येक दिन 108 थर जप करंतु एवं प्रत्येक दिन आपण पक्षी मानकु किछि ना किछि खाइबाको एवं पीबाको दियंतु एवं प्रत्येक दिन आपण उदित सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु। तो बंधु माने एही नूतन वर्षटी आपणक पई शुभमय हेउ, मंगलमय हेउ, एहा ईश्वरक निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।